fɛ yan karata député ne yɛrɛ ka député n'o y'an ka Mamadu Tunkara ye bamanan ka kuma de don comme tun y'a fɔ aw ɲɛna ko ni Ala sɔnna ni sera Mali kɔnɔ ɲininkali 3 bɛ n bolo k'a lase an ka député ma ne ni aw ni Ala sɔnna ma an bɛ de k'a lamɛn ɲininkali fɔlɔ in na n'o bɛ tali kɛ karata silako karata jiko karata kow bɛ cogo min donc comme n yɛrɛ y'a ka baara dɔw ye mais faut que n kana ɲininka ka fila lase aw bɛɛ lajɛlen ma donc ne n'aw an bɛ de ka Mamadu lamɛn o la n ka député an b'a fɛ k'e ɲininka karata silako jiko i n'a fɔ i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama cogo min ka fila fɔ n balimaw ye. Merci. Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Ala ka jamana basigi. Parce que o de ka gɛlɛn ni sirako yɛrɛ ye fɔlɔ. Parce que n'i y'a ye i bɛ hami sirako la a y'a sɔrɔ jamana de b'i bolo. Donc n b'i fo i ka déplacement la ka se n fɛ yan. Komi n y'a fɔ cogo min na jamana tagabolo de b'a la. Tagabolo minnu bɛ yen ni olu ka gɛlɛn o ye jamana yɛrɛ ka gouvernement kura sɔrɔ fɔlɔ ka jamana kura yɛrɛ bila sen kan parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ transition de kɔnɔ donc ni transition dun bɛ yen baara caman bɛ yen a bɛ jɔ b'a dɔn n bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn parce que député sigi min kɛra sisan aw bɛɛ de tun farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka kɛ cɛ kelen muso kelen ka taa n'i y'a mɔgɔ sigi 100 o 100 80 ko ɲɔgɔn wulila ko ka danaya d'an kan ka kɛ député ye bon ni Ala dun y'a kɛ o députéya sabatira an bɛ aw fo hali n'a sɔrɔ députéya in ma tɛmɛ kalo 3 kan i ye fɛn min boliboli kɛ san 5 projet ɲinini kama san 5 hɛrɛ kama n'o danna kalo 3 ma an bɛ Ala fo n'o ye k'Ala waleɲuman dɔn an tun ka laɲini tun ye min ye ko ni san 5 in min bɛ nalen projet minnu tun kan ka baara an fɛ komi i yɛrɛ da sera ma cogo min na ka taa sirako b'o la parce que an ye projet dɔ de labɛn mandat passé o projet in an ka parti président n'o ye Boubacar Keïta ye ale tun ye ministre ye min bɛ développement rural kunna n tun wulila ka s'a ma a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na karata bɛ bɔ nɔgɔ la o kɔnɔna la a y'a ka direction dɔ bɛ yen ko ADRS a y'u wele ka f'u ye u ni n ka ɲɔgɔn ye hakilina minnu bɛnna sirakow ni jikow ni falaw aménageli ani musow ka jardin ani ko wɛrɛ minnu b'a fɛ ka kɛ karata n ka hakilina f'u ye u b'a jateminɛ a baaraw kan ka kɛ cogo min na an ye o boliboliw kɛ an wulila ka se karata Sefeto dugu bɛɛ ye ciden bila ka na ayiwa u ye hakilinaw fɔ ɲɔgɔn ye an bɛnna kelen ma u ye délégation bila ka taa dugu bɛɛ dugu tɛ karata ko o sirako t'a kɔnɔ an ye étude de kɛra fɔlɔ étude ye mun ye ka baara o baara ni gouvernement b'a kɛ a kalan de bɛ kɛ fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ nin dugu la ka taa nin dugu la kɔ minnu b'a sira la a sira kan ka dilan cogo di nɛgɛ joli bɛ don a la gravier joli bɛ k'a la ciment joli bɛ taga a la cɛncɛn joli bɛ taga a la bon o de bɛ dilan ka taa dugu o dugu ni kɔ bɛ yen u y'a bɛɛ jateminɛ a bɛɛ jateminɛ ka ban o bannen jardin fɛn fɛn kan ka dilan musow ka jardin pour que musow bɛ se ka jaba sɔrɔ aw b'a dɔn ka taa musow courage b'u la ka baara kɛ mais ni baarakɛyɔrɔ ɲɛnama ma dilan ka d'i ma a ka gɛlɛn i tɛ se ka baara jɔlen kɛ donc o de kosɔn an y'a ɲini ka taa musow fɛ vraiment ko n'an ye jardin ɲini ka d'u ma u bɛ se k'an dɛmɛ jaba sɛnɛ ni fɛnw la wa bon an b'u dɔn hɔrɔnya min b'u la u ko ni jardin kɔni dilanna ka d'u ma olu bɛ jaba sɛnɛ an bɛ min wele ko karata jaba donc o de kosɔn an y'o jardin fana dilanna étage 2 dugu o dugu nka Sefeto ta kɛra étage 4 ka da dugu bonya kan bon fara bɛ dugu o dugu la karata dugu kelen tɛ yen ko fara bɛ yen o ma taa étage hakɛ dɔ suma min na o bɛ ta malo sɛnɛ bɛ kɛ yen pour que an fana bɛ se ka malo sɔrɔ cogo min na o kɔfɛ jiko bɛ karata dugu bɛɛ dɔ ta ka fisa dɔ ta ye mais projet min labɛnna forage château de bɛ kɛ dugu bɛɛ o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan o kalan kɛlen o bɛnna miliyari 30 ani miliyari 3 ma dɔ de bɛ miliyari 3 de sanfɛ o papier de labɛnna ka Sefeto bɛɛ wele karata bɛɛ welela ka taa Sefeto ka taa fɔ bon aw ka dugu nin baara de bɛna kɛ yen nin baara de bɛna kɛ yen aw fana fɛ yen nin baara de bɛna kɛ yen baara de bɛna kɛ yen dugutigi bɛɛ y'i ka représentant bila ka na mɔgɔ 2 an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sefeto a dɔw ka ye gouverneur bɛ yen kita commandant ba bɛ yen
adresse direction mɔgɔw bɛ yen ministère du développement rural mɔgɔw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yen maire bɛɛ bɛ yen donc o projet ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ bon an ka mɔgɔw taara terrain kan u ye baara minnu yiri aw ye baara min yiri u fɛ ko k'o kɛ o baaraw ye ninnu de ye bon an bɛnna min kan an bɛ n'o kalan u ye u y'olu kalan k'o cogoya fɔ bɛɛ kɛra o kan bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ alihamudulilayi o papier de bilalen bɛ yen sisan premier ministre min tun bɛ ko Bugu Sise ne n'a tun bɛnna min kan a tun ko 2021 ko ka bɔ Kita ka taa Kuludi Koto Jakite Kabara a bɛ fɛɛrɛ kɛ o ka kɛ goudron ye ayiwa ala ta y'a ka ko ye Bugu tɛ yen bilen bon jɔn de bɛ na premier ministre kura la f'an ka fɛɛrɛ kɛ k'o dɔn ni olu nana an bɛ wuli ni papier kelen ye parce que wari min donna papier in na pour que ka se ka projet bɛɛ kalan kɛ miliyɔn 300 kɔ étude min kɛra miliyɔn 375 o de donna la donc sisan kalanko t'a la bilen papier kɔni labɛnnen don ka bila a bɛ adressé mɔgɔw bolo a bɛ ministère du développement rural la donc o papier o de bɛ ta ka ɲɛsin banque ma gouvernement fɛ gouvernement de b'a ta ka ɲɛsin banque ma pour que u ka se k'an dɛmɛ ka carte ladilan donc banque mɔgɔw o kɔni a b'u bolo yen sisan u bɛna min t'a kɔnɔ t'o dɔn mais premier ministre min tɛmɛna Bugu Sise ale ko n ka ɲɛfɔ IBK ye ale b'a fɛ an ka miliyari 4 ɲɔgɔn baara t'a kɔnɔ o miliyari 4 donc o de bɛnna ko n ka o projet u bɛ se k'o ta yɔrɔ min kan sira kan ko ka bɔ Sefeto ka taa Dalebira ka bɔ Sefeto ka na Keɲerife vraiment ko k'o ta o de taara o financement kɛra jɔn fɛ Bugu Sise o bɛ bɔ projet in nɔ la miliyari 33 de tun don donc sisan ni miliyari 4 bɔr'o la a tɔ bɛ to miliyari 29 maintenant ni wari wɛrɛ t'u sɔrɔ la u bɛ yɔrɔ wɛrɛ yira u la min kan ka kɛ ni dɔ wɛrɛ sɔrɔlen o kɔfɛ n bɛ dɔ wɛrɛ yira u la min kan ka kɛ donc fo ka taa baara in bɛɛ ban o de tun bɛ sen na mais komi ala y'a kɛ coup d'état nana kɛ an bɛ transition de kɔnɔ transition tɛ se ka foyi kɛ an ka mandat dibitiya mandat san 5 o bɛnna kalo 3 ma o dibitiya jɔra donc f'an ka wuli tuguni ka campagne kura de kɛ pour que an bɛ se ka wuli ni projet ye cogo min na k'a défend donc ala barika la dugu tɛ yen ko ɲina kɛra min kɔ dɛ dugu bonya n'a dɔgɔya a sira ko bɛɛ tara kelen kelen parce que dugu dɔ ma wute ne ka dugu dɔ to yen dɔw kɔni ka jama bɛ se ka caya ni dɔ ta ye mais k'a fɔ hɔrɔnya kɔnɔ ko dugu dɔ bɛ ka taa bi ko o ko isabelle ko ma ko o tɛ an fɛ hali n'o bɛ yen an tɛ pan o dugu kunna parce que dugu bɛɛ y'an ta ye donc forage baara dɔw daminɛna forage senna dugu dɔw la bon forage dɔw fana kan ka sen nin waati ninnu na o dɔw bɛ kɛ transition in kɔnɔ parce que banque mondiale mɔgɔw ye a yira gouvernement la k'a fɔ an bɛna lajɛ an bɛ se ka min ta projet in na an kɔni tɛ se ka miliyari 30 bɛɛ ta mais miliyari an bɛ se ka hakɛ min t'a kɔnɔ an b'o lajɛ papier b'olu ka nouveau la maintenant n'u ye hakɛ min fɔ k'u bɛ se k'o t'a kɔnɔ miliyari 1 don wa miliyari 5 don wa miliyari 20 don wa u bɛ se ka min t'a kɔnɔ n'u y'o fɔ ne b'o sira yira o la k'a fɔ bon a y'o ta nin sira kan a y'o ta nin yɔrɔ in kan donc n'o taara o bɛ dɔ bɔ a la maintenant gouvernement kura min bɛ na an b'a tɔ ta ka ɲɛsin olu fana ma olu bɛ se ka min k'a kɔnɔ olu k'a kɔnɔ donc an tun b'a fɛ ka san 5 in baara kɛ ten de mais ala nana ni kow ye kow ɲɔngirila nin cogo la bon ni kow ɲɔngirila an b'an jigi kɛ ala ye toujours gouvernement kura min kɔni bɛ na a bɛna kɛ cogo o cogo an kɔni y'a ɲini ala fɛ a ka kɛ fanga ye fanga min ni ne yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ bon a mana kɛ cogo o cogo ne kɔni tɛ sɔn ka taa don fanga la fanga min tɛ se ka hɛrɛ di an ma parce que n'o kɛra ne bɛ n ka sara sɔrɔ mais est ce que karitaka minnu ye danaya dan kan est ce que ne bɛna se ka ko k'u ye wa donc fo n k'a lajɛ hakili sigilen la ayiwa n ka parti n'o ye wulikajɔ kɛ n'an gagnena o ye si binnen a tuma min kɔnɔ o ye n ka laɲini sabatilen ye n'o ma kɛ ni parti wɛrɛ min bɛ gagné n bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'olu ka se ka taa sira kelen fɛ pour que n ka laɲini ka sabati donc o ko de bɛ yen sisan donc ni ala sɔnna ayiwa ni an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que karita bɔcogo wɛrɛ t'a la n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ
o de kosɔn élection tɛmɛlen karta bɛɛ wulila surtout minnu bɛ tunga fɛ n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka groupe créer ko groupe soutien Mohamed Tounkara u bɛ Espagne ni France ni Gabon ni Italie ni diɲɛ yɛrɛ jamana bɛɛ kan Amérique u bɛ fan bɛɛ u b'u to yen de k'u ka mɔgɔw wajibiya k'u ka mɔgɔw jagoya dɔw yɛrɛ bɛ nafolo bila ka taa d'u ka dugu la k'u ka voter ne ye ne diya n ye ko tɛ dɛ parce que n'u votera ne ye n bɛ wuli ka jɔ min na pour que karta bɛ se ka bɔ nɔgɔ la pour que o ka se ka kɛ donc o la kartakaw kan k'u fo k'u ka hɔrɔnya segin u ma mais ayiwa baara kɔni danna sira la tan de kalo 3 foyi tun ma daminɛ an ma tila bureau yɛrɛ sigili assemblée kɔnɔ coup d'état kɛra a y'a ye assemblée président assemblée min tun kan ka sigi ɔ IBK yɛrɛ taara don a la cogo dɔw la k'a ɲagami ɲagami ka na ni tiɲɛli ye bon n tun kan ka fɛn fɛn fɔ IBK ye jɛɲɔgɔnya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ n ka d'a ye dɛ mais mɔgɔ tɛ yen bi RPM kɔnɔ ou bien parti kɔnɔ min bɛ se ka IBK kɛlɛ ka tɛmɛ ne kan o tɛ yen siɲɛ joli joli an bɛ mankan wuli a ka bureau kɔnɔ fa b'a fɔ ko gadiw ka dabɔ kɛnɛma ko hali ni n bɔra kɛnɛma n bɛ min f'i ye n b'a f'i ye a bɛɛ kun tun ye mun ye parce que n b'a dɔn a bɛ sira min kan n'a tagara o sira kan a bɛ na ni tiɲɛli ye donc an tun bɛ ka sira min ye o de nana donc ni o tɛmɛna ka ban kojugu da ye kɛli ye n'a kɛra ka ban an b'o bila an kɔ an bɛ kura ɲɛɲini kura min kan ka ɲɛɲini sisan donc o ye président kura min bɛ nalen ɔ n'ala y'o k'an ka mɔgɔ ye a fɔra a baara o de ka laɲini y'o ye a ka kɛ n ka parti mɔgɔ ye ɔ n'a ma kɛ o ye n'a kɛra dɔ wɛrɛ min ye bɛɛ ko bɛ kɛ n'olu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ se ka jɛ ka an ka projet nin ta ka a don ba la cogo min na parce que projet nin dala cogo min na vraiment n tɛ se ka kuma bila ni ma an ka parti président fo Baka Tereta ale de ye n taara se ale de ma ale de ye a ko bɛɛ lajɛlen ta a ka ministère so ka miliyɔn 300 ni kɔ ta ka don a la tɛ ko deni ye dɛ donc vraiment dugu tɛ karita k'i b'a fɔ ko a projet mɔgɔw ma s'i ma ye u sera yɔrɔ bɛɛ donc ni projet kɛra ka ban a tɔ tora sisan ka financiers ɲini minnu b'an dɛmɛ ka financement kɛ n'o sɔrɔla n'Ala sɔnna an bɛ min ɲini o bɛ sɔrɔ vraiment kuma kuncɛ kuma la n kɔni bɛ se ka min f'i ye sirako ni falako ni jiko ani musow ka jardinw ani hali ko wɛrɛw kan ayiwa min bɛ se ka fɔ joona joona o ye nin ye vraiment ni ko kɔni mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ nɔgɔya ni fanga tun ma bi n kɔni tun b'a dɔn ni Bubu Sise tun ye min fɔ ɲɔgɔn ye baaraw tun bɛ kɛ a tun ka d'an ye cogo min na mais comme fanga binna donc ko ni fa sara i b'a kɛ cogo di a ma sa dɛ n'a sara i bɛ cogoya wɛrɛ ɲini o donc an bɛ ka cogoya wɛrɛ de ɲini sisan donc ko ka to an ka du kɔnɔ fanga ka to du kɔnɔ ni o ye RPM ye fanga ka to RPM bolo o de ka di n ye mais an kɔni bɛ tagabolo min ni ɲɛ b'a la a tagabolo ka ɲi ɔ ni ala nana n'a ka naw ye n'a ma kɛ ten fana n'a kɛra min ye a kɔni n tɛ sɔn ka taa yɔrɔ la n tɛ hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka ɲɛsin karita ma parce que maa tɛ se ka don ko la dɔrɔn k'e ka t'i ka sara ta dɔrɔn ka bila i kun bon i nɔfɛ mɔgɔw e wulila bi alihamudulilayi i nana n fo ka n waleɲuman dɔn ka montre kura yɛrɛ sama ma mun y'o kɛ i ka karita kanu n'o tɛ député ka ca yan o i ma se olu ma ye i sera ne de ma ko donc ko aw ɲɛjɔ yɔrɔ ye ne de ye bon ne fana jigi ye n ka parti de ye ne fana jigi ye président kura min bɛna sigi donc an ka jɛ ka di ala ma politique ye fɛn dɔ ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ ten mais n sigilen bɛ ka jate minɛ ɔ ni an ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira min fɛ n bɛ don o sira fɛ pour que an ka bɔ yen gɛlɛya kɔnɔ parce que n bɛ deli k'o de fɔ n ko mɔgɔ si da kan tɛ gɛlɛya ye k'a fɔ ko ni kabila dala gɛlɛya de kama o tɛ tiɲɛ ye n'i y'i yɛrɛ kɛ min ye i bɛ k'o de n'a ye min ta ka ɲɛsin aw ka yɔrɔ ma a bɛ k'o de dɔw bɛ taa tunga fɛ olu bɛ taa wari ɲini dɔw bɛ so olu bɛ sɛnɛ la dɔw bɛ bagan mara la dɔw fana ka don politiki la dɔw fana ka tɛmɛ sira dɔ fɛ c'est-à-dire que fɔ an fana k'a dɔn de k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw bɔra nɔgɔ la cogo min na dɛ ala ma jigin k'o kɛ u yɛrɛ de hakili sɔrɔ donc anw fana bɛ tɛmɛ o sira de fɛ pour que an ka karita fana ka bɔ tan sinon an bɛɛ gɛlɛya sɔrɔ karita ne delila ka taa karita ka n tagama n sen na ka bɔ Togoto ka taa Siramisɛn a kɛra samiya fɛ para o kɛra gɛlɛya min kɔnɔ ne de b'o dɔn o de kosɔn ne ko ne tɛ sa ala kana saya se ma ni fana ma karita bɔ nin cogo la ala ka nɔgɔya ni sen dara bɔgɔ la bɔgɔ min bɛ nɔrɔ i sen na samiya fɛ walayi tuma dɔ a bɛ na kulo kilankɛ bɔ bɔgɔ ni samara min bɛ wuli donc
an ye tile 2 ni dɔɔni de kɛ an bɛ sira kan donc ne y'o ɲini ala fɛ ni ala dun y'o latigɛ k'a fɔ ko ne kɛra ɲɛmɔgɔ ye ne kan ka ɲɛsin ko de ma o baaraw de bɛ sen na sisan Sefeto kɔni ta n'i y'a ye an girinna ka ɲɛsin yen ma an b'a fɛ Sefeto ka kɛ cercle de bon dugu fana tɛ se ka kɛ cercle ye k'a to wula kɔnɔ tan sira tɛ fan si ka taga yen e bɛ t'o fɔ jɔn ɲɛna ko k'i ka o yɔrɔ ka kɛ cercle ye k'olu b'o faamuya sira yɛrɛ tɛ yen foyi tɛ yen ko min bɛ se k'a to ko mɔgɔ bɛ danaya da nin yɔrɔ kan ko ka kɛ cercle ye i bɛ don tu kɔnɔ ka taga dɔrɔn de i mana taa bɛn yɔrɔ dugu ma yɔrɔ min na o y'i selen dugu kɔnɔ o tɛ ko ye o o de kosɔn a ko fɔ Sefeto sira in ka dilan fɔlɔ de ka bɔ goudron na ka na Sefeto ka bɔ Sefeto ka taa Kɛnyɛrɛ fɛ n ko n'an tilal'o la Darumɛ pont kɔni alihamudulilayi yanni u ye layiru min d'a ma kalo kura kɔfɛ k'u bɛ tila a la ni baara bɛ sen na o tun ye kɔ ye kɔ in a bɛ mɔgɔ dun san o san a bɛ mɔgɔ min dun ne t'a hakɛ dɔn mais ala barika la o baara bɛna ban ala ni i bɛ ka sababuya o baara bɛna ban ko mois d'avril u ye min fɔ an ye o kɔfɛ ka sira dilan ka bɔ yen ka taa o bɛ sen na sisan n'an sera k'o bɛɛ kɛ ka ban sira kura minnu kan ka dilan an b'o ɲɛf'u ye pour que karita bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na Sefeto bi alihamudulilayi an se ye ko minnu ye karita kɔnɔ an y'olu kɛ an se ɲɔsi mansin min ye ka di duguw la an y'olu di donc n yɛrɛ ni ala sɔnna ma yanni kalo 2 cɛ n kan ka taa Gemukuraba commune kɔnɔ n ma se ka ɲɔsi mansin di dugu minnu ma ala ka se k'a nɔgɔya n ye u ka hɔrɔnya kɔnɔ n ka taa ɲɔsi mansin di dugu ninnu ma n ka se ka wuli lampadaire bɛ dugu dɔw la n'i sera karita dugu dɔw la bi i komi Getala i komi Farena i komi Djugu on appelle comment Karega a dugu ka ca an ye lampadaire don o dugu ninnu bɛɛ la su mana ko fɔlɔ tun bɛ taa ɲama de cɛ ka na kɛ tasuma la ka tulonkɛ kɛ mais sisan courant poto de turulen bɛ yen sufɛ a lumière bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon o kɛra dugu bɛɛ la fo Gemukuraba commune n ma se ka fɛn kɛ yen a ka di n ye yanni kalo 2 3 cɛ n ka se ka don yen fana ka taa olu fana ka courant poteau d'u ma pour que u fana ka dakɛnɛw bɛ se ka lumière sɔrɔ sufɛ cogo min na pour que denmisɛnw bɛ se ka nisɔndiya et puis u kana taa tasuma ɲini ɲama ɲini kungo kɔnɔ tuguni ka na kɛ tasuma la donc vraiment u ka ɲɔsi mansinw bɛ d'u ma u ka safunɛ dilan minɛnw bɛ d'u ma safunɛ minɛn dilan kɔni an y'o di dugu caman ma déjà bon o kɔni ye an ka laɲiniw ye se dɔɔni min b'an yɛrɛ ye an b'o kɛ mais min se tɛ an ye fo se bɛ gouvernement bolo donc an bɛ gouvernement boli gouvernement nɔfɛ pour que u ka se k'o projet labɛn ka di an ma cogo min na donc mais min kɔni tun ye faamako gɛlɛya ye n'o tun bɛ karita kan ala barika la an kɔni ye wulikajɔ kɛ faamajugu fɛn fɛn tun bɛ an fɛ karita an ka se k'u bɛɛ bɔ an fɛ yen ka se ka yira u la k'a fɔ an ka mɔgɔw ma da ala fɛ ko mɔgɔ dɔ ka wuli ka n'i daga sigi anw da la an dakan t'o ye an fana dara de tɔw bɛ ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an fana ka bɔ nɔgɔ la ten de mɔgɔ tɛ bɔ nɔgɔ la ka mɔgɔ dɔ i kan minɛlen to dɔ bolo an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se k'an kan bɔ faamaw bolo faama ɲumanw ka na an ka yɔrɔ la mais min ye faama jugu ye n kɔni n'olu si man di ala barika la mais fɛn fɛn tɔgɔ ye k'i bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ mali taabolo ɲuman kɔnɔ n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an kɔni sera ka wulikajɔ minnu kɛ fɔlɔ o ye nin ye wa n'ala sɔnna fanga kura min bɛ sigi an n'o fana bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah parce que an bɛ taabolo min na a bɛ se ka fɔ aw ɲɛna tan mais inshallah n bɛ don sira fɛ aw ka hɛrɛ bɛ sira min fɛ ka taga hɛrɛ bɛ sira min fɛ ou bien kita yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ sira min fɛ n bɛ don o de fɛ voilà ok bon ɲininkali kɔnɔ i y'a message 2 3 ɲɔgɔn de bɛ n bolo i ya kelen jaabi ka ban filanan ye i n'a fɔ bingali mun bɛ kɛ karita sira fɛ i b'o kalama a 2018 ka ne to yan bingali kɛra siɲɛ 3 kalo 1 kɔnɔ i n'a fɔ ka taa an ka mobilitigiw minnu bɛ taa karitigiw u bɛ taa sira baaraw ɲɛ u ka wari minɛ u la ɲininkako fɔlɔ y'o filanan y'o n bɛ dɔ kalama o ko la bon ala barika la an yɛrɛ bɛ se ka ala fo k'ala waleɲuman dɔn parce que mali yɔrɔ si tɛ yen bi ko basigilen don k'a daminɛ Kayi fɔ Kidali an bɛ ɲagaminen don bandiw bɛ fan bɛɛ jihadistes bɛ fan bɛɛ o kɔni o tɛ yɔrɔ kelen ko ye ni bingali kɛra yɔrɔ min na an bɛ wuli ka se faamaw ma c'est à dire que mali faama yɛrɛ de ka dɔgɔ faama min bɛ mali kɔnɔ n'o kan ka mali sécurité kɛ o de ka dɔgɔ o de kosɔn transition mɔgɔ ninnu ko fɔ ko faama 25,000 ka ta tuguni kura ye
bon n'o bɛɛ taara olu tun bɛ sara de o sara bɛ bolo jamana sɔrɔ ka dɔgɔ c'est à dire ala ye jamanaba de kalifa Mali la dugukolo belebele Mali dugukolo ka bon Faransi sigiyɔrɔma 3 de bɛ bɔ Mali la Faransi bɛɛ n'i ye Faransi bɛɛ ta k'a bɛɛ bila Tombouctou kɔnɔ Tombouctou ka bon ni Faransi bɛɛ ye mais Faransi ye mɔgɔ miliyɔn 70 ni kɔ de fɔ miliyɔn 80 anw ye mɔgɔ miliyɔn an tɛ mɔgɔ bɔ dugukolo ka bon donc dugukolo ka bon mɔgɔ t'a la donc mɔgɔ dɔɔni min b'a la olu yɛrɛ n'i ye surasi yɛrɛ ta a tɛ hali 100 o 100 ko ka 2 ta a t'o bɔ donc surasi ka dɔgɔ surasi hakɛ min bɛ yen bi o bɛɛ ɲɛsinnen bɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ ni Moti kɛlɛ de ma bon yanfɛla ninnu fo ka taa ɲinan kɛ yanfɛla ninnu kɔ o de kosɔn donsow yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ yɔrɔ caman donc binganni kɔni a bɛ ka kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ komi e ye karataka ye e bɛ karatata de dɔn n'o tɛ yɔrɔ bɛɛ de ye nin ye bi dugu tɛ jɛ ka su ko n'i m'a mɛn k'a fɔ u ye mɔgɔ hakɛ de faga nin yɔrɔ la yanni kɛ taa nin yɔrɔ ye mais anw ta ayiwa an b'a ɲini Ala fɛ vraiment gouvernement ka se ka wuli ka jɔ kɛ u ka dɔ fara surasi hakɛ kan u ka dɔ fara gendarme hakɛ kan min b'a to vraiment an bɛ se ka bɔ Kita ka taa Produit Koto ka taa Jangote Camara pour que an bɛ se ka poste 2 3 sɔrɔ o sira fɛ bon vraiment a kɔni ka gɛlɛn parce que bɛɛ bɛ taa sɔrɔ de la donc an kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ pour que lafiya bɛ se ka na cogo min na donc yanni président kura min bɛ sigi o fana bɛ sigi n'a ka programme de a bɛ layidu ta jamanadenw ɲɛ k'a fɔ an bɛ se ka jamana sécurité kɛ a bɛ jamana sécurité kɛ ni nafolo min ye ni jama hakɛ min ye ni surasi hakɛ min ye a b'o de fɔ n'o sɔrɔla anw fana bɛ lafiya o senfɛ sinon député kɔni si tɛ député ye k'a fɔ k'i bɛ se ka i dama surasi dilan ka t'o bila yɔrɔ la e b'i jigi da gouvernement de ka surasi kan mais ni gouvernement ka surasiw ko k'u tɛ labɔli kɛ ayiwa ni ko sugu de bɛ na dɛ merci voilà bon ɲininkali sabanan bɛ tali kɛ i n'a fɔ an fɛ kɛnɛyaso n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔso bɛ c'est vrai mais dɔgɔtɔrɔso mun bɛ gouvernement t'a dɔn ma karata tunkarakɛw t'a dɔn ma dɔgɔtɔrɔso caman bɛ yen minnu ye tunkarakɛw ta ye dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ Sifeto komi Mali la a bɛ kɛ ten de u bɛ arrondissement jateminɛ ka taa dɔgɔtɔrɔsoba dɔ kɛ yen dugu b'o kɛrɛfɛ pour que olu bɛ ka furakɛli ka kɛ yen mais foli fɔlɔ ni foli kumaba kɔni o ye se an ka tunkarakɛw ma parce que ne ma dala ni dugu bɛ karata bi ko dɔgɔtɔrɔso tɛ dugu min na Ala ni an ka tunkarakɛw sababu donc u kan ka fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ bon nin bɛɛ dulonlen bɛ gouvernement ka sɔrɔ de la donc fo wulikajɔ de ka kɛ gouvernement k'a dɛmɛ donc o de kosɔn an ka laɲini bɛɛ ye Sefeto ka kɛ cercle ye ni Sefeto kɛra cercle ye fɛn caman bɛ yen u bɛ surunya an na fɛn caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya donc o de y'an ka kɛlɛ yɛrɛ kun ye vraiment dɔgɔtɔrɔso ko in a ka gɛlɛn fo dɔgɔtɔrɔ ɲumanw yɛrɛ de ka sɔrɔ bon o dɔgɔtɔrɔ ɲuman k'a fɔ ko o bɛɛ bɛ Mali bolo o tɛ yen mais mɔgɔ da ye se ye an fana se ye min ye ka wulikajɔ kɛ pour que nin ko caman bɛ se ka nɔgɔya n'an bɛɛ ka ta ka den dɛmɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ka kan an kɔni b'a kuma fɔ ten dɔrɔn n'o tɛ an bɛɛ bɛ a dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen mais n'Ala sɔnna an bɛ jɛ k'a di Ala ma tunkarakɛw k'u fo dɛ ka tunkarakɛw fo parce que lafiya caman b'a kan bi min yɛrɛ ye Mali ɲɛ kɔni ko gɛlɛya bi dɔgɔtɔrɔso ko bɛɛ k'o fɔ ka dɔ ka kɛ ka dugu la sinon n'i y'a kɛ sisan ko komini kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔso kelen ka kɛ yen o dɔgɔtɔrɔ sɔrɔli ka nɔgɔn mais bɛɛ ko fɔ dɔ ka kɛ ka village la o ko bɛɛ ye faso kanu de mɔgɔ bɛ ka faso kanu k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso ka yɔrɔ la e bɛ se ka taa fɔ k'a bɛ ka min kɛ k'a ba ye ayi surtout kɛnɛya ma nɔgɔn donc a b'u fo k'u waleɲuman dɔw la mais k'a f'u ye hali bi dɔgɔtɔrɔ formelen ɲuman yɛrɛ ka dɔgɔ Mali la e bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ sisan k'a ban mais ka dɔgɔtɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka na bila a kɔnɔ ka gɛlɛn ta ko wɛrɛ ok bon ɲininkali bɛ yen dɛ a tun man ca n bɛ sɔn k'i sɛgɛn dɔɔnin ok ɲininkali dɔ bɛ tali kɛ i n'a fɔ jiko gɛlɛya ta kɔnɔ dugu dɔw ka jiko ka nɔgɔn ni dɔ ta ye mais ji filɛ dɔw yɛrɛ satɔ mɛ dɔw ka yɔrɔ la mais u tɛ ji sɔrɔ n b'a fɔ i ye nɔ ye mais n b'a fɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ i bɛ ni dalu b'o la ni sababu ni ko minnu bɛ yen quoi i n'a fɔ fɛn minnu bɛ yen duguma bon d'abord nin bɛɛ tɛ parce que
mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ nin bɛɛ tɛ parce que député bɛ an ka dugu fɛ wa wallahi tɛ ninnu si tɛ député ka baara ye o sariya yɛrɛ yɛrɛ la jamana ka sigi bolo kan député bɛ loi voter ka gouvernement ka baaraw kɔlɔsi gouvernement ka baara jumɛn ye wari dira sisan ko ka baara dɔ kɛ a wari kɛra ye wa a ma k'a ye wa anw de kan ka wuli k'o ɲɛɲini k'o dɔn n'o tɛ ka ji di duguw ma ka kuran di duguw ma ka nin di ka nin di ka nin di ka sira di nin si tɛ député ka baara ye mais député de bɛ a yɔrɔw jateminɛ ko dɔlen ko nɔgɔ ɲinina bɛ dɔlen den bɔ a fɛ siranatigɛla bɛ tolen den bɔ a fɛ voilà parce que e bɛ yɔrɔ dɔ kunna i b'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ in na hali n'i ka baara tɛ donc i b'o baaraw de i b'o gɛlɛyaw de ta ka t'o ɲɛfɔ gouvernement ye pour que k'u hakili t'o la bon waribɔla ye gouvernement de ye e ye ciden de e da ye ci ye maintenant min kan ka wari bɔ donc ni ale ma wari bɔ e ka wuli ka jɔ o nɔ tɛ ye o parce que e bɛ ne ci sisan ko ne ka taa ci fɔ ko ka dɔrɔmɛ 10 d'i ma ne taara fɔ ko ka dɔrɔmɛ 10 di mais min kan ka dɔrɔmɛ 10 in di o ko wari t'ale kun est ce que ne man ka ci kɛ wa foyi tɛ ci lasela ma ci lase kɔ ne ye ci lase maintenant wari bɔbaga o tɛ ne ye parce que dɔw hakili la ko wari yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di député ma ko ka nin kɛ député dan y'a ka sara ye diɲɛ kɔnɔ i bɛ sara min na i dan y'o ye dɔrɔmɛ 1 tɛ di député ma ko de kɛ mais député yɛrɛ de b'a dɔn ne ka parti de bɛ fanga la ou bien ne diya ɲɛmɔgɔ bɛ fanga la ou bien hali ni n ka mɔgɔ tɛ n bɛ wuli ka don a kan ka taa makasi a ye a ka dɛmɛ n kungo la parce que mɔgɔ minnu y'i ta olu ka hɔrɔnya kama i kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'o kɛ mais n'a ma kɛ population t'a dɔn parce que olu t'a dɔn e ye min kɛ olu ɲɛ bɛ min na dɔrɔn n'a kɛra député ye baara kɛ mais n'a ma kɛ a ma baara kɛ ka sɔrɔ i kan ka min kɛ i y'o de kɛ n'o ye ci dili ye o de kosɔn i y'a ye sisan projet dɔw ye jiw di ka taa dugu caman gouvernement ka projet don u bɛ ka château bɛna dilan ka taa dugu bɛɛ i komi n y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ cogo min na dugu tɛ yen ni ji tɛ di ye sisan dugu caman bɛ yen château dira yɔrɔ minnu ma kama ka taa mais dugu ka jiko ka gɛlɛn ni ɲɔgɔn ye dɛ c'est comme sisan aw ka commune kɔnɔ n'i ye Gemukuraba ta bi jiko gɛlɛya dan don mais manzitigiw gouvernement ye manzitigiw bila ka taa yen siɲɛ 3 ji ma sɔrɔ mais kɔsa in na an taara ji sɔrɔ fɔ yɔrɔ dɔ la u ka bugudani dɔ bɛ sira yɔrɔ dɔ la yen ji sɔrɔla yen yen de bɛ sen ka pompe don o la ka château don o la ka tuyau da dugu yɔrɔ ka dugu sen ka tuyau da kɔnɔ k'a datugu fo ka taa n'a ye fɔ Gemukuraba dugu kɔnɔ ka taa kɛ worobinɛ k'a sama ka t'u ka yɔrɔ dɔw la ka kɛ worobinɛlama ye mais yadɔ o tɛ Batara wari ye tuyau bɛ da fɔ buguda sira la ka na o tuyau kelen o kelen o ye wari de ye o ye miliyɔn caman ye dɛ o de bɛ sen na Ala barika la k'a fɔ ko ɲinan kɔni bɛ ban ka sɔrɔ ji o ma kɛ ma da la parce que alimaw ka projet gouvernement ka projet alimaw de bɛ nana k'u b'a fɛ ka Mali gouvernement dɛmɛ Mali gouvernement ye yɔrɔ min yira u la Moti ni yɔrɔ wɛrɛw mais u nana ye Moti djihadistes bɛ k'u ka mɔgɔw tɔɔrɔ u nana ko k'a bɔ Moti ne taara fɔ a ye ko bon a ye ni projet bɔ Moti a kana n'a ye Kita cercle kɔnɔ donc n'a sera Kita cercle kɔnɔ donc ne b'a sɛbɛn ka taa n'a ye n ka yɔrɔw la n yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na o de kosɔn o dɔ de selen filɛ nin ye Gemukuraba ni a kan k'a sɔrɔ sinon u ye dɔ kɛ dugu caman na déjà Karata donc mais u ye Farenata sen na u ye dɔ sen Lakulu ka dugu tɔgɔ Getala a dugu ka ca dɛ dɔ sen na yɔrɔ minnu na donc n'Ala sɔnna ma an kɔni fɛ château kan ka se yɔrɔ yɔrɔ château bɛ se o bɛɛ lajɛlen na donc mais a ka faamuya dɔrɔn ko ne bɛ wuli ka jɔ de kɛ a ka se ka kɛ mais bɛɛ ka bɔ a kun na ko kɛmɛ tɛ di député ma ka fɛn dɔ kɛ o ka bɔ bɛɛ kun na o ka c'est-à-dire que diɲɛ bɛɛ a y'o ɲininkali kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ dɔrɔn bɛɛ tɛ di député ma ko nin kɛ député yɛrɛ ka sira tɛ o ye n'i taara k'i bɛ ministre kɛlɛ o la dɔrɔn o b'a f'i ye e ka baara tɛ o ye i dan ye ka n'a fɔ n'i y'a fɔ ka ban anw de bɛ wari ɲini n'a ma wari sɔrɔ a bɛ mun kɛ mais pour que i ka gɛlɛya fana ka dɔn f'a ka dɔn ko ciden fɔ ciden fana ka sɔrɔ min bɛ taa ci f'u ye ni Karata mɔgɔ tɛ Karata bolo ka taa gɛlɛya fɔ a bɛ dɔn cogo di mais alhamdulilayi ciden kɔni bɛ yen bi min bɛ ka taa gɛlɛya fɔ donc ni fana taara gɛlɛya fɔ n bɛ se ka wuli ka jɔ min kɛ don o don pour que i ka se ka n ka gɛlɛya in ta
Bon, il y a quelque chose. Alors, ça va être Merci. Voilà, bon, on est dans la ligne, non? Mais on va aller tourner la ligne, quels sont les canaux de campagne? Et vous êtes un kaba. Comme il a fait, on va créer si la cour, venez à sous, Jiku, il a fait la question de dame. Mais, d'habiter, c'est qu'il y a 3 mois. Donc, on a fait une campagne qui m'a dit 3 millions de euros. Mamadou yɛrɛ kun tɛ ne dɔn yɛrɛ parce que mun na tɛ n dɔn n t'a fɔ n k'a tɛ karimasiw ye mais a tɛ n dɔn personnel la mais caman fɔra mɔgɔ minnu y'a wari sara mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a layidu di yan n m'o fɔ dɛ mais ko Mamadou o de y'an tɔɔrɔ dɔɔni a waatinin a tusara n kan ko mais Céleste n'a kɛ nin kɛra cogo cogo ko Mali y'an bɛɛ ka jamana de ni Ala sɔnna u y'i tɔgɔ la fana tuguni ko ni donna Mali kɔnɔ don o don Guinée ɲumana ko bɛ n bila ka taa fada la farana ko n t'a fɔ mɔgɔ tɛ kaso kɛ parce que bamanan ka kuma de don tant que ni balo ne i bɛ ku bɛɛ ye i b'a bɛɛ mɛn quoi bamanan ka kuma don ko i ma nin mɛn i ma nin ye i ma mɛn si la quoi i bɛ taa kaso la kun min na o kun bɛ k'i ye ten dɔrɔn k'a fɔ karisa man di ɲɛ k'i bila o kɔnɔ fɛn tɛ wa o sariya de fana bɛ yen a mana kɛ cogo cogo Afrique mana kɛ Afrique ye cogo cogo sariya dɔ bɛ yen bɛɛ tɛ sariya respect mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen olu b'a dɔn donc Mamadou yɛrɛ bɛ yan n'a sɔrɔ a ye wari di ne ma k'o ka campagne kɛ santimu ne ni Mamadou yɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ n ɲɛ dɛ mais a tɛ n dɔn. Ok, merci. Bon, vraiment n b'a fɔ kosɛbɛ c'est à dire n'i bɛ ka jama kɔni ka baara kɛ vraiment i bɛ hakili kɛ nin bɛɛ de parce que minnu tɛ se ka fɛn kɛ olu de bɛ fɛn kɛla dɔgɔya e ka nin tɛ ko denni ye o mɔgɔ ba kelen bɛ yen n'olu nana olu yɛrɛ ka sira tɛ nin ye yɛrɛ o hakili t'a ye yɛrɛ e bɛ ka nin min kɛ nin ye sa i ka du kɔnɔ ko tɛ i ka dugu kɔnɔ ko tɛ i nana de ko karita bon e nalen b'o min ɲɛɲini la nin ye a bɛna kɛ cogo cogo i ka forfait de bɛ ka tiɲɛ a la i ka temps perdu kana la donc minnu tɛ se k'o kɛ i t'olu jate n'i y'i ta olu fɛ e b'a dabila ni e y'a dabila olu tɛna kɛ o de kosɔn n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i b'o don i kun na ko mɔgɔ bɛɛ tɛ k'i fɛ n'i kɔni ye jama ka baara ta dɔrɔn a bila i kun na dɔrɔn i ni jama ka di en même temps i ni jama ka go parce que ne bɛ n ka baara bila ka jamana ka boliboli kɛ ka taa k'an ka karita bɔ nɔgɔ la a bɔra nɔgɔ la fara a ma bɔ nɔgɔ la kan ne kɔni ye hakili ɲuman ta ka ɲɛsin yen ma n ye wulikajɔ dɔw kɛ déjà mais e yɛrɛ min m'a ɲini yɛrɛ ka kɛ a tɛ kelen ye n'i ye ko k'a fɔ ko e b'a fɔ ko e ye 3 millions minɛ dɔrɔn ou bien dɔ ye 2 millions t'es pas là ka ne ta peut-être bi ne ni y'i ka ɲɔgɔn ye siɲɛ filanan ye parce que hakili b'a la siɲɛ dɔ la an taara balontan na karita an ka baro kɔnɔ sisan n nana ye i ye ɲininka sakura a don an ye balontan gemukuraba kɔnɔ an nana si sakura de wa ou bien an sira gemukuraba de wa donc après an nana sakura donc o y'a sɔrɔ i bɛ yen i gɛrɛla n na ka n ɲininka donc hakili y'a ye i ka kuma kɔnɔ sisan bon ça veut dire que i jijalen bɛ karita ko de la n'o tɛ wari tɛ dili ma nin ko kama ne bɛ 3 millions bɔ min ko k'o di e ma e nana i bɛ taa 3 millions di e ma fɔ yen fɛ yen n'i y'o kɛ ka ko dɔ kɛ karita ye o tɛ nafa ɲa o donc ne fɛ ne yɛrɛ de ye kɛlɛ wuli ka jɔ n ka bɔ wari minɛ la ka wote mɔgɔw ye fɔlɔ karitaka tun bɛ wote mɔgɔ ye najini kuru 2 najini kuru 3 te safunɛ t-shirt u tun bɛ wote mɔgɔ ye nin de kama mais ne taara don bɛɛ kun na bon an ka miiri an danbe ma an ka mafɛn ninnu na a tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ye u nana sɔrɔ an bɛ dumuni kɛ u kana fɔ k'u y'an san ne bɛ ka campagne kɛ ka ban n b'a fɔ n'i taara si ka mɔgɔbaw ma ne taara nin dugu la n y'a sɔrɔ dugutigi kɔni ye n fa de n ka mɔgɔba don donc ka taa n jɔ a ma ten dɔrɔn k'a fɔ n ma worosɔngɔ bɔ ka d'a ma a fana tɛ hɔrɔnya ye i kan ka wari bɔ kun minnu na olu bɛ yen mais k'a fɔ ko ka wari bɔ ka di muso ma 200 minɛ ou bien 100 minɛ ou bien najini minɛ i ka wote ye bon ni mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ o kɔrɔ k'i t'i yɛrɛ fɛ i t'i faso fɛ parce que i ma wote faso taali ɲɛ kama i wotera de ko ka najini minɛ k'a dun tile kelen najini a tɛ foyi ɲɛ donc ne tɛ wari di mɔgɔ ma k'i ka wote ye mais n'i ka hɔrɔnya kɔnɔ n bɛ se k'i ladiya n'a se bɛ ɲɛba k'i ye o dulonlen tɛ wote ko la dɛ wote bɛ tɛmɛ an bɛ mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ ne ni e bɛɛ lajɛlen kan o ye karita ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ ba yirika bɛ wote anw ye député kelen pour que ka kɛ député fo mɔgɔ ba 600 ka wote ye ni mɔgɔ ba 600 a fɔ i se ka 200 d'o bɛɛ ma o ye million caman ye dɛ million caman o ka ca donc
je bɛ taa i ka sira fɛ ne ma dɔrɔmɛ kelen d'i ma au contraire n y'o fɔ sisan e de y'i ta bɔ ka di ne ma i nana sisan ka na mun yɛrɛ montrer mɔgɔ 1000 bɛ bɔ Europe ka na olu tɛ kɛmɛ di yan i nana nin di yan Européen caman bɛ yen minnu bɛ na ka na n sigilen sɔrɔ yan k'a fɔ nin waa hakɛ minɛ ka nin bila i kun député nin minɛ ka nin bila i kun député an kɔnɔ gannen don dɛ est ce que e tɛna décourager o ka décourager o y'a ye ni mɔgɔ min donna a la tɔgɔ ɲini kama ne ma don a la o kama koyi ne donna a la de ko fo an ka bɔ tan de an bɛ bɔ ten cɛ ni ne donna karita bi bonya min bɛ ne ka karita e n'i ka miliyari i bɛ don i t'o hali o jaga i t'o bonya jaga sɔrɔ sisan an bɛ don karita sisan dugu tɛ yen ko baara bɛ ko dugu la o don ne bɛ don dugu min na bi karita baara tɛ kɛ yen bi o de b'o kɛ wa o de t'o kɛ dɛ o ye hɔrɔnya karisa i ka hɔrɔnya min bɛ ka ɲɛsin a ma an b'o de fɛ kɛlɛ bɛ k'i nɔfɛ ne nɔfɛ de ko n ka si nin dugu la wari sɔrɔ wari t'o sɔrɔ bon olu bɛ k'o kɛ mun kama ko fɔ karisa ka bɔ nɔgɔ la de ko fɔ nin de bɛ ka an dɛmɛ an ka dugu ka bɔ nɔgɔ la donc an k'a bɛrɛ bɛrɛ ni n bɔra ka se Faransi Espagne o ka jugu n'o ye karita o tɛ dumuni min kɛ dumuni min tɛ dun karita ni ne sera yen o de bɛ dilan ka di ne ma i n'a ka kan c'est bien bilayi talayi u yɛrɛ tɛ dumuni min sɔrɔ ka dun u b'o de labɛn ne saga bɛ faga ni n tora yen dɔrɔn daraka saga lɔrɔ fana saga surɔ fana saga ye wa donsow de bɛ si ka ne lamini donsow n bɛ si dugu o dugu donsow de bɛ kɛ yen pour que fɛn kana sɔrɔ est ce que e bɛ se ka mun de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'i b'a cɛ o ma est ce que ne yɛrɛ tɛ n dama président ye wa i dama président ye est ce que wari de y'o di yan wa hɔrɔnya bon nin ye anw ka tɔrɔsi mana de ye donc ni fɛn ye nin sɔrɔ a y'anw sɔrɔ o de kosɔn u bɛ don ne ni gɛlɛya cɛ u bɛ karita de fɛ fɔlɔ nin tun tɛ karita o dɔ bɛ place dɔ ɲini dɔrɔn an bɛ wuli ɲɔgɔn contre la donc d'abord karita kan yɛrɛ tun t'a dɔn député yɛrɛ min ye i kɔni a tun b'a fɔ ko député wote kɛra ko karisa kɛra député yanni san 5 cɛ i t'a dɔn mɔgɔ jɔnni yɛrɛ kɛra député a bɛ bɔ dugu jumɛn yɛrɛ mais ne taara bɛɛ la faamuya de bɛɛ ka bɔ politique kalama bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ bɔ nɔgɔ la tan de c'est à dire que bɛɛ ɲɛ ka yɛlɛ ka détail di bɛɛ ma très bien o de kosɔn an ye radio so dayɛlɛ Sefeto pour que an ka to ka kuma caman ne bɛ kuma Sefeto ka n sigilen to yan u bɛ n ta radio la direct la n bɛ kuma an bɛ taa radio so in yɛrɛ labɛn tile 2 in na pour que i bɛ se k'i sigilen to Kemukuraba Sakora Jɔnfa Gesemine i bɛ se k'i to yen k'a mɛn komi i bɛ Sefeto an bɛ n'o baaraw de kɛ waati min na yanni kalo 1 kalo 2 cɛ inchallah a kun ye mun ye communication parce que hali faama minnu tun bɛ bin an kan an tun t'an ka hakɛw dɔn i y'i muso kɔrɔfɔ k'a kɔrɔfɔ dɔrɔn faamaw bɛ ci bila convocation bɛ t'i sɔrɔ i ka so k'i ka na i bɛ na i bɛ 20,000 40,000 bɔ jɔn b'a bɔ tungarankew karita ka sigilen a ka so kɔnɔ e bɛ taa ko ka 10,000 bɔ a b'a bɔ mais n ka jigi a den min bɛ Europe a jigi o de den fana tɛ sɔn a fa ou bien a kɔrɔ ou bien a balima ka taa kaso la k'a sɔrɔ a ma sara k'a sɔrɔ ale ma o wari bila ka na bon faamaw sɔmilen o la u bɛ bin ka k'i minɛ parce que karitaka bɛ wari de don u ni kaso cɛ hali ka diya kan i bɛ don kaso la o le de k'u ka kun kɔrɔta mais o bɛ maloya n'a ye faamaw ma dɔn dɔ i la dɔrɔn e tɛ lafiya bilen bon o wari bɛɛ de bɛ bɔ tungarankew kun mais ne sigi ni sisan cɛ an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn très bien n m'a fɔ n'i ye kojugu kɔni kɛ mais ka bin kan ka 200 minɛ i la bilen ou bien 1000 a ka gɛlɛn o 1000 tun bɛ se ka ko min kɛ o bɛ don ko wɛrɛ la donc an kɔni ka jateminɛ la ayiwa an bɛ sira min kan bara ni coup d'état tun ma kɛ san 5 nin tun bɛ fisaya mais an y'a yira ala la président mana sigi i bɛ kɛ ne fɛ parce que jama bɛ nɔfɛ i tɛ kɛ ne fɛ ko n ka di ye dɛ i bɛ kɛ fɛ ko parce que jama de bɛ kɔ donc politique mɔgɔ mago bɛ jamatigi de la ne ni n ka jama sigilen don e de bɛ na ko ne ka gɛrɛ i la n bɛ gɛrɛ i la ni sira min ye n b'a f'i ye n t'i duwawu ɲini i tɛ don alijinɛ kɔnɔ i tɛ don jahanama kɔnɔ min bɛ n'i cɛ nata ne bɛ tugu i kɔ mais ne ka karita gɛlɛya ye nin ye dɛ n b'o f'i ye n'i sɔnn'o ma voilà n'i sɔnn'o ma ne bɛ tugu i kɔ n'i ma sɔn o ma i b'i yɛrɛ ye donc o de
kosɔn jamatigi sɛbɛn dɔlen don politique la donc ni n ka jama bɛ ɲɔgɔn na i bɛ ala fo ka karitakaw fo ka kita sɛrɛkili bɛɛ lajɛlen fo voilà merci voilà bon an ka député ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen y'a faamu i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min kosɛbɛ j'espère que a tɛ tɛmɛ nin kan bilen bon a da sera bonya yɔrɔ min ma bamanan ka kuma don n'i y'a ye mɔgɔ bonyana a bɛ dépend e taamasila la kosɛbɛ n fana n'a ma aw yɛrɛ y'a tabali tun falen tun bɛ dominiw ni kosɛbɛ respect b'a k'u la quoi bonya bɛ yɔrɔ min ne bolo de ka bamanan ko ten ko bonya bɛ mande masakɛ bɛ bon karata fana b'o cogo la toujours an b'o de fɔ quoi kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ an ka karata mɔgɔbaw ye toujours dugutigi ni duguden ni dugutɛli mais ne n'a fɔ toujours an ka kumakan mɛn cogo kosɛbɛ n bɛ foli lase an ka karata bidɔnmaniw ye kosɛbɛ karamɔgɔ Makasa ni jeune capable kosɛbɛ Selemani Makasa bɛɛ fɔlen don Makaso kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ karata video kɛ karata kan quoi kosɛbɛ n t'a bɛɛ dɔn mais n bɛ minnu dɔn n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fo ka na se artisiw ma jagoya nin y'an ka député kɛnɛ a y'a kuma fɔ ka ban quoi ala sɔnna donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka laɲiniw sabati ami ala k'an ka haminaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amin rabi gɛlɛya bɛ jamana kan ala k'a ban Amin ala rabi. ka kɛnɛya di jamana ma ala ka jamana suma amin rabi o de tun dɔn k'a las'aw ma bi dimanche la merci assalamu a diyara n ye ala k'an bɛn ɲɔgɔn na wɛrɛ ma merci